वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्योंकि आज जुम्मा भी है और आपको पता है कि मुहर्रम उल हराम भी चल रहा है और आज है 3rd मुहर्रम, और इसी हवाले से आज हम इसी मुनासबत से गुफ्तगू करना चाहेंगे कि वो कैसे वाक़यात थे। आज 3 मुहर्रम है और 3 मुहर्रम को कब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला करबला पहुंचा, फिर उनके जानिसार जो साथी थे साथ, फिर 3 मुहर्रम को किस तरह से क्या पैगाम दिया गया, कौन कौन वहाँ पर आया, क्या कुछ हुआ, उस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, इसी पे बात करने के लिए अल्लामा शाकिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से, इस मुनासबत के हवाले से हमें बताइएगा कितना इंपॉर्टेंट दिन था ये करबला की तारीख के हवाले से। जी, कॉल पे मौजूद थे हमारे साथ, लेकिन अल्लामा साहब की कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अल्लामा शाकिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन वज़ात, ज़माना गवाह है कि तलवारें जिस्मों को ज़ख्मी कर सकती हैं मगर हक़ की आवाज़ को खामोश नहीं कर सकती। मुहर्रम उल हराम का 30वां दिन करबला की तपती रेत पर तारीख एक ऐसे बाप की तरफ बढ़ रही थी जिसे क़यामत तक फरामोश नहीं किया जा सकेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत और जानसार साथियों के हमरा मैदान करबला में मौजूद थे, जबकि दूसरी जानिब यजीदी लश्कर की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा था। हालात दिन ब दिन सख्त होते जा रहे थे, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले के अज़्म में कोई लर्जिश ना थी। मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि करबला सिर्फ 10 मुहर्रम का वाक़या नहीं, बल्कि कुर्बानी, इस्तकामत और हक़ पर साबित कदमी का मुसलसल एक दास्तान है। ये वो अय्याम है जब जुल्म अपनी ताकत जमा कर रहा था और हक़ अपने किरदार की रोशनी से तारीख को मनवा रहा था। आज के प्रोग्राम में हम मुहर्रम की तारीख़ी अहमियत, करबला के हालात और उन अजीम असबाक पर गुफ्तगू करेंगे जो आज भी हमें हक़ का साथ देने, जुल्म के सामने डट जाने और उसूलों पर कायम रहने का दस देते हैं। बिल्कुल जी, और इसी सारी सूरत हाल पर हम आगे चलकर बात भी करेंगे कि जब 3 मुहर्रम थी और काफ़िला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पहुंचा करबला, फिर उसके बाद ख़त लिख कर बुलाया गया, फिर यजीदी लश्कर ने, वो 3 मुहर्रम का ही दिन था जब वहाँ से काफ़िला तैयार हो गया था बाकायदा तौर पर जंग के लिए, और फिर ऐसे दिन बढ़ते चले गए। जब इसी तरह फिर 7 मुहर्रम आई, 8 मुहर्रम आया, फिर जब पानी बंद कर दिया गया यजीदी लश्कर की तरफ से। और आपको पता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त तक ये नहीं चाहा था कि जंग हो। उन्होंने बातचीत के ज़रिए, फ़ाहम तफ़हीम के ज़रिए मामला हल करने की कोशिशें की, लेकिन जो चीज़ जैसे लिखी हुई थी उसको वैसे ही होना था और वो होकर रहा। और करबला से हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने एक चीज़ देखी है कि अब तो ये जेंसिस के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हसनैन दुरुस्त हो गई हैं, क्योंकि अब जेंसिस भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फ़र्क है बिटवीन शिया एंड सुन्नी और किस तरह से इसको लेकर चलना चाहिए। लेकिन एक तबका अभी भी ऐसा है जो तूफ़ान बदतमीज़ी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर मचा होता है। मैं आपको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहती हूँ और बताना यही चाहती हूँ कि सिर्फ इसको ज़ाया मत करें शिया और सुन्नी के कॉन्फ्लिक्ट से, बल्कि करबला समझने का एक हिस्ट्री है, वो एक ऐसा बाब है हिस्ट्री में जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सब्र, तकवा, इस्तकामत, कुर्बानी और कुर्बानी की लाजवाल मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं जो रहती दुनिया तक कायम रहेंगी। बिल्कुल ऐसे, और आपने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि इसको समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी तबकात हैं, चाहे कोई सुन्नी है, चाहे कोई शिया है या अहले हदीस है या कोई और किसी फ़िरके से या किसी कम्युनिटी से उसका ताल्लुक है, हम सबको एक दूसरे को समझना है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुहर्रम में हम करबला को समझें, हम अहले तशी बरादरी को समझें, उनके जज्बात को समझें, तो इसी तरह से अहले तशी बरादरी का ये काम है कि वो जो सुन्नी त्यौहार हैं उनको भी उसी तरह से मनाएं, उनको समझें। सो ये टू वे ट्रैफिक है, दोनों को समझना चाहिए। और ये आपने बड़ा एक ज़बरदस्त पॉइंट आउट किया कि आजकल का जितना भी ज़माना आ रहा है, हम थोड़ा सा आज़ाद ख्याली की तरफ भी जा रहे हैं, सेकुलरिज्म की तरफ भी जा रहे हैं। हमारी डाइवर्सिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, फिर उस तरह से तंग नज़री भी नहीं है। तो एक ऐसे माहौल की तरफ हम जा रहे हैं जो कि हमें एक आसान मुसलमान, जिस तरह हम कहते हैं ना, बहुत अपने आप को मुश्किल में डाल देते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, उसमें से हम, मेरा ख्याल है कि आसानी की तरफ जाएं। और वैसे भी दीन में है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये भी बताया कि 2 अगर रास्ते हैं और एक आसान रास्ता है, एक मुश्किल है, तो आप आसान को चूज़। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं अल्लामा शाकिर नकवी साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, मैं चाहती हूँ कि 3 मुहर्रम का दिन है, मुझे आप बताएं कि, और देखने वालों को भी, कि कब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी उनका काफ़िला करबला पहुंचा और उसके बाद क्या क्या अहम वाक़यात पेश आए उस दिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन, नस्र मिनल्लाहि व फत्हुन करीब। देखिए जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने, देखिए जिस तरह दीगर मौज़ूआत पे आप गुफ्तगू करते हैं और यानी आपका चैनल जो है
اور آپ نے ایک ایسی ہستی کا ذکر شروع کیا کہ جس ہستی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ حسین نہیں وہ انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ہستی کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں باتوں کے بارے میں کہ الحسن و شباب اہل الجنہ، یعنی حسن اور حسین جوان جنت کے سردار ہیں. مطالعہ آپ کی تحقیقات اور آپ کا یہ جو چینل ہے تو مزید ترقی عنایت کرنا. تو دیکھیں مولا امام حسین علیہ السلام کے مدینہ تھا اور مدینہ چھوڑا تھا سوال ہے بالکل، یعنی مدینہ سے امام مکہ آئے اور پھر مکہ سے امام کربلا. تو مدینہ امام حسین علیہ السلام نے چھوڑا تھا 28 رجب. اب چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ یزید بن معاویہ جو تھا، اب ظاہر ایک بات تو میں سمجھ نہیں، تاریخ جو کہہ رہی ہے میں وہی عرض کروں گا. یزید بن معاویہ جب یعنی اس کے جو والد کی جب ڈیتھ ہو گئی، یزید بن معاویہ اپنے سے حاکم کہلوانا چاہ رہا تھا کہ میں حاکم بن جاؤں. اور جو یزید لعین جو تھا اس کا جو کردار تھا یہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ یزید پتی کے ساتھ نکاح جائز کرتا تھا. یزید پتی کے ساتھ نکاح جائز اور یزید شراب کو جائز کہتا تھا، جبکہ شراب کے قرآن میں ام الخباثت کہا ہے. جی. اور پھر یزید اسی طرح جو ہے کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھتا تھا. یزید مسجد نبوی میں گھوڑے باندھتا اور پھر یزید منبر رسول پہ بندر بساتا تھا. تو اب امام حسین علیہ السلام کو جب دیکھا اس طرح کا شخص آگے حاکم بننا چاہ رہا ہے اور وہ ہمارا اس کا کردار ایسا ہے کہ جو قرآن کے برخلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، یعنی وہ قرآن کی تبلیغ اصل میں کر رہا ہے. تو اس وجہ سے پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کر سکتا. اگر تم بیعت تمہاری کی جائے گی تو اسلام کا اور قرآن کا بہت بڑا نقصان. جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو پھر یزید نے کیا کیا کہ جب بھی یزید اس وقت شام میں تھا اور یزید نے مدینہ میں جو اس کا گورنر تھا شوہر کو کہا تھا کہ حسین کو میرے حق میں بیعت کرواؤ. جب بیعت کا کہا امام نے انکار کیا، اس سے کہا کہ اگر آپ بیعت نہیں کرنی تو ٹھیک ہے آپ یہاں سے اب مدینہ چھوڑیں. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا. 28 رجب کو ان کا پورا قافلہ میں امام رہتے تھے، محلہ بنی ہاشم تھا. امام اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے اصحاب کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے. کم از کم 42 اصحاب تھے. ان کو لے کے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ آ گئے تھے. جی. اور جب مکہ آئے تھے تو امام اس لیے مکہ میں آئے تھے کہ تاکہ مکہ ایک پرامن جگہ ہے، تو وہاں پر اگر سے کہ یہ میں تو منافق مسلمان ہیں تو چلے یہاں پہ ممکن ہے کہ یہ اسلام کو بھی نقصان بھی دیں گے. تو پھر جو یزید کے کہنے پہ اس کا جو لشکر تھا وہ مدینہ سے امام کا پیچھا کرتے کرتے مکہ میں آ گئے. اور پھر امام حسین علیہ السلام بڑا مشہور معروف سے میں جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یوم عرفہ میں دعائے عرفہ یہ پڑھی جاتی ہے. عرش یا سنی دعائے عرفہ پڑھ کر یہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام نے پڑھی تھی. تو پھر امام نے یہ دیکھا کہ اگر یہاں پر ہم بیٹھے ہیں تو یہاں پر جنگ ہوگی اور جب جنگ ہوگی تو خدا کے گھر کی حرمت جو ہے پامال ہوگی. تو اس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا اور مکہ سے امام حسین علیہ السلام عراق کا ایک شہر ہے جو شہر یعنی شہر تو نہیں تھا مگر دیہات تھا جس کا نام بالکل ایسی. علامہ صاحب کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ آپ سے ان ڈیٹیل کنورسیشن کریں لیکن کافی دیر بعد آپ سے کنیکٹیوٹی ہوئی. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. علامہ شاکر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود میں 3 محرم الحرام کے حوالے سے بتا رہے تھے، آج کے دن کے حوالے سے بتا رہے تھے. خواتین و حضرات، مجھے غزل اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.